খেরেনবার হাসপাতালে রোগীকে খাবার দিতে এসে অটো চুরি, চোরদের রেখে যাওয়া স্কুটি ঘিরে রহস্য। রোগীকে খাবার পৌঁছে দিতে গিয়ে অটো হারিয়ে বিপাকে পড়লেন এক অটো চালক। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে খেরেনবার হাসপাতাল চত্বরে। জানা গেছে, শ্রীনগর থানার অন্তর্গত দুনগ্রায় পাড়ার বাসিন্দা দক্ষ দেববর্মা তার TR01N3805 নম্বরের অটোরিকশা নিয়ে খেরেনবার হাসপাতালে একজন রোগীকে খাবার দিতে যান। হাসপাতালের সামনে অটোটিকে রেখে তিনি কিছু সময়ের জন্য ভেতরে যান। রোগীকে খাবার দিয়ে রাত আনুমানিক 9:30টার দিকে বাইরে ফিরে এসে দেখেন সেখানে আর তার অটোরিকশাটি নেই। এরপর তিনি হাসপাতাল চত্বর ও আশপাশের এলাকায় অনেক খোঁজাখুঁজি করলেও অটোটির কোনো সন্ধান পাননি। তবে ঘটনাস্থলে একটি নম্বরবিহীন স্কুটি পড়ে থাকতে দেখে তার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। অটো চালকের ধারণা, চোরের দল স্কুটিটি রেখে তার অটোরিকশাটি চুরি করে নিয়ে গেছে। ঘটনার পর বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে। হাসপাতাল কোনো সিসিটিভি নেই বলে জানা গেছে। চুরি হওয়া অটোরিকশাটি উদ্ধারের পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। এক বছর কাখা কাহাম চলি দङ ओंखे मिया 1 तारिख आगस्ट आं रुइना आं अर मासु रुफाइनो फाइमानि 9:10 हरनि आ टाइमो अटो खक्तलां थाङा साबजानो बक हास्पाताल खेरेंबार हास्पाताल खेरेंबार नि के अर नों कि अटो सालबसो तन खाम हायके आं अर सालदाम रमै थांला सुखाय दंमोनि आं रुइ दंब्ला के सालदाम बिसिङो नों मिया के कमा खाम मिया कमा खा 1 तारिखो नि कुनु सन्देह रक्त दं आनि कुन सन्देह तो गरै बुइसाबो फलो खायकिनानो हायरकता के नों अ जागा अटो कयतान समय नों नकनि फाइरो फाइमानि आं मिया 9टा अर पुसुंखा 9:10 नखरि फेमिलि अटोस करिखानि अमना तै नों थाना रग जिदेन त्रि देखायका खायका ताम सागा थाना के बरक सावर तुगरना हनै अब हायरक सागा तैको नि सिनिमु आनि सिनिमुं डक्टर देबरमा गामी दुन्द्रैपारा दुन्द्रै ब पीएस अब श्रीनगर पीएस श्रीनगर नरक जिदेन त्रि खायमान गंके राडा पुरो दखलाय नि राडा पुरो खलायो नि अटो नाम्बार के बसे आन अटो नाम्बार TR01M3805 पिया अटन बुमु जेनिनि अटो मालखुंतलां थानो कोनो शिকক रक बा अमहाय रकनि कोनो मानै रक कलां मारक तो तंबर आबो मानि कासे प्रमाण कलां थाका डिउ स्कुटी के साम नम्बर प्लेट पुल करै नम्बर प्लेट करै तलां थाका कोनो नम्बर प्लेट करै नम्बर प्लेट करै चाबी रक तो तंग चाबी रक करै डाइरेक्ट खलाय जागाबो के आबो शिকক माल नं खाना आबो शिकं माल नं मानो दिकि बिसिङो कटर रक मानै चंग चाकु रगा करक इन ताब ताम सानमु संग ताब सागरे आं ताक सानना मुसुङर सीसी क्यामेरा रक रिं बागै सिटिनि आन गारि हम हायि कमाओ सीसी क्यामेरा रक थेपा नांगो अजो हस्पिटाल कोडमा वो थानायो बो साले सालताम डॉक्टर इन बाइक कमा फ अ जागोन हम हारन खोनाव के नि ताबो नों जे सोशल मीडिया नुक जामन के नि मालखुंनो नगै तंग के आर मालखुंनो जे नुगै तंग इसे सादि बंनि बागै आं जे याक जुग मानसाक रनाय बंनो असंको नि नों के और कि पेशेंट ताम न तै और आनि लगिनि तंगो डिलिभारि रिंजाक डिलिभारिं ना फाइमानि सालताम रमै के नों मिया के हरनि ठीक 9टान समय कमा खतना हरनि ठीक 9टा समय